Hola fulanas y fulanos, marlendes al aparato. Bienvenidos a JugonesProProducciones emitiendo en directo desde YouTube con un nuevo gameplay de Outer Worlds. And they're just transferring cargo out where everyone can see? Legal or not, somehow the company always has its paperwork in order. Interesante lo que nos cuenta esta gente. A ver, que no se me apague el ordenador. Disculpad un momentito, que es que estoy aquí, que no va muy bien la cosa con el PC, como siempre. Hey, be careful with those crates, huh? My cargo's worth a lot of money. Well, you probably should have insured it then. It is. I'm just trying to make small talk. Ain't small enough. I'm working here. Shoo. Joder, qué simpáticos. Bueno, vamos a ver si puedo saber si estoy en directo o no, porque madre mía, cómo va esto, colegas. Su puta madre. Ahí va, justo cuando carga le doy al F5. Que vamos. ¿Esto qué pasa? ¿Por qué? Hola fulanas y fulanos, marlendes al aparato. Vale. Se me escucha la entradilla perfecto. De verdad que mi PC cada día va peor, da penita. Da mucha penita el pobre. Bueno, espera, voy a quitar el arma, que es un poco extraño, ¿no? Vale. If you're here for this week's magazine club... What's that? Speak up now. What'd you turn up? Bless your slippery little fingers. Isn't that just a shame? Prototype schematics go for a fair handful of bits around here. Pardon me, sweetheart. My old ears must have misheard you. Did you say Raptidon? Gracious. Someone must have hauled them off Monarch. Y es que eso no lo pensé, entonces la cagué. A couple of folks around here might pay a fair few bits for this. Might even be able to start a bidding war. These corporations, I tell you. Once they get an idea into their big dense heads, there's no getting it out again. Can't imagine how I'll offload this. But waste not, want not, I suppose. Well, 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 aren't you clever? Thank you, dearie. I might just follow up on that. Are you positive? Honest to goodness? Vamos, que tampoco te creas que... Can't say I wasn't hoping for more, but I suppose it can't be helped. Law bless you for doing the legwork, sweetie. Don't forget your pal Gladys now. You can come visit anytime. Esa admiración, venga. Fantastic. Do be careful with it, dear, as these keys tend to be a tad hard to acquire. You should have a chat with Lilia Hagen in the Sublight offices. She's a dear. You'll love her. Now, was there anything else? Anytime, sweetheart. You know where to find me. Pues tampoco te creas que he sacado tanto, ¿eh?
A ver si te va a tener que matar al final. Me parece a mí que te va a tener que matar. If you need a tour guide, I've seen all 12 episodes of Terror on Monarch. Kind of an expert. As long as there's paying work, you can count me in. Sí, pues... me parece a mí que voy a tener que matarla. Ah, por ejemplo, yo quiero esta arma. Arma tecnológica de la pionera. A ver si me marca que es aquí. ¿Será que puedo comprarla? A ver. Gracious. I was just sitting down for tea. A ver qué I found vende. a handsome ceramic mandapillar at a salvage auction last week. Pues tampoco me das mucha cosa, coleguita. A ver qué armas tienes. Hombre, tengo 20.000 bits. ¿Será este arma lo que tengo que comprar? No estoy muy seguro. Joder, macho, es que mi directo va como el culete. No estoy muy seguro. Pero ciertamente, a ver. Yo qué sé. It's almost time for today's episode of The Chairman's Children. I've got a lovely little... Me la suda, colega. ¿Será esta mierda? Pues es que no sé. Me dice que... Arma tecnológica, ¿ves? Yo creo que la voy a It's matar. almost time for today. Won a charming copper kettle off that girl who runs the pub. She's a fierce arm wrestler. No tiene pinta, ¿no? Gracious. I've got a lovely little throw pillow. Just some... Esta mujer ya no me sirve de nada. A lo mejor la mato. Porque aquí me apufa un poquito. No sé si la necesito para algo o no. Es cierto que va a bajar mi prestigio, pero... ¿Sabes? Yo quiero ese arma y no sé cómo conseguirla. Quiero esa puta arma, colega. Y como no me la des por las buenas, te va a tener que matar. Vamos a cerrar esto y os voy a matar a todos. Mi reputación ha bajado, tío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. A ver, ¿qué tiene esto por aquí? Pero parece ser que al matarla he perdido la misión, ¿o cómo?
¿O la ha completado, tío? No entiendo, a ver. A ver qué ha pasado, tío. ¿Pero soluciona la misión o no? Ataque a todo Dios. ¿Sería eso? Tampoco. ¿Qué arma será? A ver, Gladys, ¿qué tienes? ¿Dónde estaba esa arma? Gladys. Haces así, te los cargas y se acabó. Y aquí paz y después gloria. De todas formas, aquí hay una cosa que tiene que sí que me interesa bastante, ¿eh? A lo mejor todavía no te mato, pero en un futuro... En un futuro, ¿sabes? Esto me interesa mucho. Tiene un sello oficial de la Junta de Accionistas, o sea que yo creo que es una traidora. Claro, ¿y tú por qué tienes esto, zorra? ¿Para quién trabajas? Mamá yema. Pero no soluciona la misión, tío. Gladys ha muerto, así que ya no podrá venderte nada que te sea para encontrar un arma tecnológica. Ah, vale, que a lo mejor no había que matarla. Pero bueno, siempre está bien matarla así. Para que sepa que en cualquier momento zasca. Le puedo dar por culo, ¿sabes? Está claro que tenga clarinete. ¿Quién es aquí, papá? El papá soy yo. Por si no quedó claro. Pero vale, vamos a ver. Gladys. Vamos. A ver. I found a handsome ceramic mandapillar at a salvage auction last week. Vale, ¿qué tienes? Armas. Consumibles. Puede que alguna de estas dos cosas me sirvan. Vale, o sea que no había que matarte, joder. Pero tienes un sello de la Junta, o sea que... Vale, bueno. O sea que no había que matarte. Pero eso se avisa, coño. Eso se avisa y no te tengo que matar, cojones. Aun con todo, no sé, no me caes bien. En cualquier momento te puedo matar. Igualmente... Ah, pero espérate, vamos a hablar con nuestro amigo. Sí, Sí, fui yo. You know, about the toothpaste? The
Spacer's Choice trustees will be pleased. I might even get an extra meal voucher. And I hear I got you to thank. Sí, tío, porque estás muy jodido. Llevas una cara luna. I don't think boldness is really part of our brand. I need to check my contract. Qué crack. Have a look. Sé valiente y pide dos, colega. Tengo un montón de créditos. Es que este hombre es de los más jodidos de todos, ¿sabes? Martin Callahan. Entonces a Martin que nadie me lo trate mal, ¿eh? Que me entere yo como alguien trate mal a Martin, le inflo a hostias. Le inflo a hostias, coño. If this is something Tobias could handle, see yourself out the door. Sure is. Welcome aboard, contractor. One of my guys in Stellar Bay has a lead on some high-grade salvage, but he went dark before he could spill the goods. We arranged a drop at the Saltuna warehouse's loading dock. Find whatever he left there and take it to Fallbrook. My gal Catherine will be expecting you. When the board pulled out of Monarch, they buried or sealed anything they couldn't carry off-world. Apparently, one of Catherine's teams uncovered an abandoned lab with full tanks of Alta Vitae gas. It's exactly 1 million bits per cubic meter. Before you get too excited, the only thing rarer than Alta Vitae gas is a reliable buyer. Dangerous stuff. Acid for the nuclein in your cells. It's no good to anyone outside of a lab. But it can be a lot of fun, if you don't mind the possibility of rewiring your body on an atomic level. You and I have different notions of fun, Dr. Fenhill. A few of my contractors run flights in there and out again, working around the board embargo. We keep the community lubricated with a steady supply of booze and unconventional erotica. Byzantium kids with more money than sense can thank Sublight for their good time. Es para un amigo. One of my guys filmed a Raptidon grinding on an automech. Didn't end well for Qué anyone, horror. including the cameraman. Acepto el trabajo. Now, get going. Catherine will brief you on the details when you check in with her at Fallbrook. One last thing. When you're on the job, keep a pair of eyes in the back of your head. Understood? Few laws and even fewer people to enforce them. If you're working for the right side, it's a fucking paradise. You'll do fine. Probably nothing to worry about. Probably. Yeah, see? We'll be fine. Watch yourself in Stellar Bay, Captain. If you think this neighborhood is rough, De todas formas, el juego sigue siendo pues muy nuevo orden mundial, ¿no? Muy políticamente correcto. Todo lo que mandan son mujeres, una relación lésbica, en fin. My guy in Stellar Bay had a lead on... We keep the... Bueno, como digo, muy políticamente correcto. ¿Ves? Esto es que no puedo forzar, tío. Los podría matar. ¿Qué tendrán aquí, tío?
Muy políticamente correcto, ¿no? Muy nuevo orden mundial. Todo mujeres al poder. No hay ni un solo hombre que tenga un poder. En la pionera, la jefa pionera es una mujer, la jefa de Sublike es una mujer, la Gladys, que es como la jefa de los contrabandistas también, o sea, que es eso. Bueno, os voy a matar, pero luego os dejaré matar. No huyas, zorra. ¿Alguien más? Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué tenían aquí, tío? Joder, pues tampoco tenían nada de especial. Joder, pero ahora tenemos enemigos por todos los lados, chaval. ¿A quién tengo que matar, hijo de puta? Ahora tenemos enemigos por todas partes. Nada, tranquilos. Se carga y ya está. Vale, mira que me estoy portando bien, Mira que me estoy portando bien. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que ir a Bahía Estelar, ¿no? Así que haremos esto de comprar estofado del polvoriento. A ver, ¿dónde están mis copies? Hola, copies, ¿dónde estáis? Somehow I always find my way back to the ground. Félix, vuelve a la nave. Coño, ¿y dónde está la otra? Aparece de repente él y venga. Nada. Vamos al mapa entonces. Al interior. No hacía falta matar a nadie. Vale. Vamos a... I am a dirty, autonomous digital astrogator, Sam. I haven't cleaned my internals in ages. Can you hardly process the sheer quantity of dust built up in there? Tell me you've seen worse. We'll continue this later. Ada,
que te acabo de pillar. Joder, la verdad es que es muy gracioso el personaje de Ada. Y sí, sé que es simplemente una especie de inteligencia artificial, pero este juego tiene... Me gusta porque no es un humor que te saque la carcajada, pero es sutil, está bien, es inteligente. Es decir, me recuerda mucho a la serie esta de episodios, ¿no? Que es entretenido, divertido incluso, pero no te suele sacar la carcajada, es algo muy, muy sutil, es como más fino, ¿no? Hila más fino. Vale. Bueno, chavales, ahora vengo un momento.
Vale, chavales, ya estoy aquí. Venga. Qué desastre, ¿no? Que os he pillado. Al robot no lo llevo porque a fin de cuentas no me... Es que no creo que le pueda sacar nada. Es decir, sí es un arma de matar. Buen trabajo, Sam. Thank you, customer. Sam, merciless on germs. Pero claro, es decir, este no, conversación no te va a dar. Es un poco a lo que voy. A ver, vamos a dar contigo. Now that you have acquired a nav key to Stellar Bay, would you like me to contact Dr. Wells? Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the Board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the Board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. No, never. Monarch is a hotbed of political activity. I can't imagine why Hiram set up shop there. Cuisine, perhaps? I certainly wouldn't call it boring, especially if your idea of fun involves navigating a hostile biosphere populated by carnivorous monsters. You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Nyoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Come see me in my lab. I'll answer any questions you have. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Ah, vale, el terminal. El terminal es este de aquí arriba, vale, sí. Make yourself at home, Captain. Tasa de empleo servidumbre, chaval. Bueno, no es que me diga mucho, pero vale.
De momento no vamos a ir a Escila, así que... Bueno, vamos a hacer primero la... Vale, vamos primero a hacer esto del estofado, porque si no... No me hago. You might want to consider changing your clothes more often. Ah, Bizancio está enterrados. Eso no lo sabía. O sea que Monarca ni siquiera es un planeta, es un satélite. We're now in orbit above Stellar Bay, Captain. A ver, me tengo que llevar a Parvati. Estoy en Salto de Arroyo. Estoy en Bahía Estelar. Bueno, Parvati está claro que me lo tengo que llevar. Venga, me llevo a Parvati y a Eli, nos vamos a llevar. Vamos a ver qué tal es este no planeta, porque no es un planeta, es un satélite. Estoy ganando trofeos. Me han dado un par. A ver qué me han dado. La verdad es que los trofeos es una de las tonterías más grandes. De verdad. Que pueda haber. Yo no sé a quién le gusta eso, los trofeos. De verdad que es que la chavalería de ahora está gilipollas. Perdida. Porque es que es una de las cosas más estúpidas. Y si es que estoy simplemente viendo las tonterías que son, que ya digo, madre mía.
Ah, vale. Ah, digo, ¿no hay más? Venga. A ver, vamos a comprar primero esa mierda. Mira, que alguien nos está aquí esperando ya. Hey, hold on there. I gotta sign you in. Don't think I've seen you around. That means you must be new to Stellar Bay. You are new here, right? You must have seen those UDL gunships on your way in. There's only 3 of them these days. Still, they tend to scare folk off. You may not have heard, you being new, but Stellar Bay hardly ever gets off-road traffic. Us being cut off by the board and all. Which means I never get to do this part, but I've been practicing, so here goes. On behalf of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar Bay, home of the freshest sal tuna in Halcyon. Please state your name for the records. Aw, don't be like that. I never get to do this part. Please. Venga, pues te miento. Swell. There's one for the logs. I'm even gonna give you your own entry code. I'm not supposed to do that. It's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. No, esto es una empresa paria, por lo que veo. We don't get ship traffic in town. Only off-worlders who do make it out here are sublight. They got a base in Fallbrook. Les han hecho un boicot comercial o We algo. would have run out of Rizzo's Purple Berry Crunch years ago. Oh, that'll just make Mr. Sanjar's day if you tell him. The board makes up lots of nasty stories about raptidons and cannibals and whatnot. But that's all outside our walls. Mostly. Oh, sure. They make Stellar Bay sound like a rotten place, but it's not so bad. Get a good breeze going, and the sulfur smell mostly covers up the fishy smell. Anyway, Mr. Sanjar's got lots to say on that subject. Kinda goes over my head, though. Mr. Sanjar will be mighty pleased to meet you. If you see him over at headquarters, maybe you could tell him I did a bang-up job of welcoming you? Sí. Oh, and if you're headed that way, maybe... Bueno, ves, ya me están pidiendo cosas, tío. I got this Rizzo's Rangers tossball poster coming in on the next sublight shipment, signed by the Black Hole himself. Only I haven't heard anything in a while. You think you could check with Celia to see if it's come in? That's Bertie Holcomb, only one of the greatest tossball hackers ever. I wonder if he's kin. Dad had family that worked for Rizzo's. I never got to meet them. Everyone's heard of him, even on Monarch. We still get some of the games. You been living in a sulfur pit or something? Dice que puede ser familiar suyo. Holcomb. Parvati es Holcomb. On account of him being the best hacker who ever Toca las played, pelotas como nadie. nothing gets by him. Puede decirse que Chucks la out every ball soluciona. that comes his way. Well, Holcomb's had a lot of nicknames over his career. Used to be the tallywhacker on account of what he'd do to the score. Joder, tío. Before that, he was the slickest because the shot was always Joder. so smooth. Te lo estás inventando. I swear I'm not. At the start of his career, people called him the hack boss, but no one thought that was very catchy. I couldn't really say, I'm just a fan of the game. But the fancy collector types say the more people see these things, the less valuable they are. And I figure my poster's been passed around by more than a few people by now. Thanks a bunch. Celia works for Mr. Sanjar in the MSI building next to the bar. She's always there, so you can't miss her. Bueno, vale.
Estoy empezando a ver que puedo robar. Mira. Look, I don't... Sorry, for a second I thought you were Grim. Wouldn't mind smelling like something if you could sell me. We're not the best equipped, but scouting for rafts keeps us on our toes. Watch your step if you venture outside the walls. Mucha gente mirando, no puedo robar. What are the chances of all the times and places we could have been born? Yeah. We're here, light years from Earth, going about our lives. Every time the punch clock peals, a worker earns his meals. What are you talking about? Sorry, I thought you were quoting It's a Wonderful Directorate. Voy a guardar. Hey, I saw that. What do you think you're doing? Do what you want, I guess. Te mato, que te mato. Tampoco vamos a liarla, pero la podía haber notado. Bueno, vamos a comprar. Ajá. Think they're watching the same serials, following the same tossball games? You're not listening to a word, are you? Look, my back aches and everything smells like fish. I just want to enjoy my beer. Bueno, vamos a ver que se cuece en los bares, siempre sabemos la verdad. Esta hay que hablar con ella, pero primero voy a hablar con... No es robar si nadie te ve. Bueno, tío. Si te tengo que matar, Copón, chaval, si es que no puedes robar nada. Están todo el rato echando la peta. A ver, venga. Bueno, se me ha apagado el ordenador, tío, es increíble. Pero voy a cerrar para que no me vean, tío. Hola. Se me ha vuelto a apagar el ordenador, tío. Joder, tío. Pesado, colega. Se me ha apagado el ordenador, tío.
puto ordenador, ¿eh? No. Para allá. Para allá y no molestéis. ¿Y cómo ves desde tan lejos, mamón? Bueno, vamos a ver primero. Aquí arriba. Ah, joder. ¿No hay nada más? Vale. Es la única manera de poder robar tranquilo. Primero voy a hacer lo del estofado, tío. Me preocupa mucho. Espera, ¿hay alguien que hablar con aquí? Fresh blood at last. Stellar Bay could use some. We're not the best equipped, but scouting for rapids keeps us on our toes. Watch your step if you venture outside the walls. Does Velma seem out of sorts to you? She's always cranky. No, I mean, more than usual. Wouldn't know. I made it a point to stay out of her way. Pues mira, a mí esos reflejos en el agua de la luz. Uy, copo. Vale, debe ser aquí. De alguna manera se debe entrar. Esta puerta. Vale, esta está cerrada. Es aquí, por lo que sé. A ver, ¿aquí puedo robar o qué? A ver, joder, macho. Ya me estás dando la murga. I think I'm gonna be sick. No! I just stepped in a dead man's blood. And I think one of the flies landed on my mouth. If you're going into the apartments, do not go into the lower one on the right. That's where the body is. Now, if you'll excuse me, I need to go contemplate a hot shower. The body's in the first apartment on the right. Vale, esta vez nadie me ha dicho nada. A ver, venga, vamos a hacer la puta mierda esa que quieres. Whoa, by the stars, my poor heart. I just about pissed my jumpsuit. Most people don't. Besides, this place is enough to try anyone's nerves. Where should I begin? With the oversized mantisaurs? Or perhaps the rap spewing acid at our walls? The board was right. This place isn't fit for human habitation. And I was a fool for staying.
Sanjar, of course. He had all these glorious ideas about how he'd run Monarch. Rest periods between every work shift. No shift more than 10 hours long. It all sounds wonderful, until you realize there's only a few centimeters of repurposed steel between you and the deadliest creatures in the galaxy. That's what she said. There's truly no end to my suffering. Only every day. But in case you haven't noticed, we don't exactly get ships on a regular basis, yours notwithstanding. And even if I did scrape together enough to buy passage out with sublight, which would mean reaching Fallbrook without getting eaten, shot, or dissolved into green goo, what then? Nothing, that's what. Because MSI is not in what you'd call good standing with the board. So even if I could get out of here, no one's gonna hire me. Even talking about it has my blood pressure up. I've really gotta stop. That was a real popular meal 10, 20 years back, before the board tucked tail and ran. These days, everybody's had a belly full of salt tuna. They all want borscht. And the mushrooms, well, not many venture out of town. What with the Encima tengo que traer los ingredientes, tío, no me I can jodas. whip one up for you, but it'll cost. Here's a menu. Oh, yikes. I can't cover this much, Captain. You got it. I got all the ingredients. Should only take about an hour in the oven. There we are. Now, if you don't mind, I really need to take a leak. My belly's gurgling just to smell it, Mr. Raymond. Thank you so much. A pleasure to help such a charming young lady. Oh, gosh. My tongue's rumbling just smelling that casserole. I see you stuck around. Lucky you. A mí este también podemos hablar con él, así que vamos a hablar con él. A ver qué se cuenta. Good day to you. Good day to you. Debe ser que de momento no... Lo que haya que hacer no se puede. Oh, mira, chaval, no hay nadie, qué suerte. Vamos a forzar aquí. What'd you find? Como que... Ah, no, claro, que eso es munición ligera, ya decía yo, digo, guau. Digo, ¿cómo es posible? Lo único malo de este arma es que tiene solo 30 de balas, tío, y eso se nota un montón. Aquí. Y la munición de energía ni la he usado, chaval. No he usado nunca un arma de energía. Bueno, por lo menos ya hemos hecho una de las puñeteras misiones. Que era esta. Descubierto máquina expendedora. Bueno, vamos a guardar. A ver qué más hay que hacer. Aparte de robar un montón de cosas, claro. Que es básicamente a lo que me dedico. Sorry. Just spoke me, was all. Ah, este es el que decía que estaba muerto.
Joder, pero si has matado a un montón de gente y ahora te espantas. Carga más, ¿qué será eso? Eso no lo había visto nunca. Bueno. Lo único importante es robar. Vamos, que la han matado porque no paga sus deudas, lo de siempre. Vale, he iniciado una misión sin darme ni cuenta, pero guay. Experiencia y todo eso que me han dado. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver qué podemos robar. Parece que de todo. Pero mira, a ver si te puedo robar. Sí. Outsiders. Rosada. Te pegaba un tiro que lo flipas, pero no puedo. He evitado un montón de muertes a estas alturas. Y como está de espaldas, pues no se entera. Genial. Madre mía. Vamos a ver. Vecinos quejicas. Venga, sí. Ni se entera, chaval. Como estoy detrás, ni se entera. Como está de espaldas, quiero decir, ni se entera. A ver. Porque está muerto. Venga, entrar. Entrar y no molestéis, que vamos a robar cosas. Guantazo de limón se llamaba eso. Esto es el parchís. Con dados. Y todo. Qué bien currado. Vale. Una guadaña infernal. Bueno, podríamos robar aquí también. Vamos a robar también aquí. A ver qué hay para robar. Ah, coño, que está aquí el residente. Coño. You startled me. Don't sneak up on a person like that, huh? Jumpy? Who's Jumpy? I'm not Jumpy. You again? You've really...
Bueno, de momento aquí poco más se puede rascar. Salvo que ese tipo está muerto por una apuesta y poco más. O por muchas que no ha pagado. Luego es que las ciudades tampoco es que sean muy grandes. Entonces... ¿sabes? Te lo recorres rapidito. Es más que yo voy muy lento porque ciertamente me... What do you think you're doing? I don't have time for this. Move along. Ah, coño, que estaban aquí delante, tío, y yo robando y no los había visto, tú. Qué cagada. Qué cagada, tú. Bueno. Por lo menos ya he hecho la mierda del comprar el estofado para Parvati. Ay. Claro, es que no los había visto, tú. Estaban aquí mismo, ¿eh? We're not the best equipped. Scouting for rapids keeps us on our toes. Vale, nadie me ha visto. ¿Y esto qué es? Para salir, ¿no? De la ciudad. Sí. Ruinas. Ok. Vale. O sea que esto es toda la ciudad, ya no hay más. Nadie me ha visto. Otra cosa más robada. ¿Te imaginas? A ver si puedo robar a este. Como está de espaldas, a lo mejor ni se entera. Ni se entera. ¿Qué te pasa a ti, eh? A ver si te tengo que dar una hostia. ¿Eh? Te pego ahí un tiro, mamón. Nada, que va. No le va a pegar a nadie un tiro. Bueno, tío, pero a ti qué coño te pasa. Antes lo he robado y no te has quejado y ahora te quejas, cabrón. Será mamón. Hijo de puta, de chivato de mierda. Ay, Dios. Que no puedes robar ni tranquilamente. Es increíble. Mira cómo lo he tenido que hacer para que no se dé cuenta, gilipollas. ¿Esto es qué es? ¿Y tú qué es? ¿Eres un tipo? A ver... Oh, thank you for stopping. Everyone acts like nothing's wrong. Like my little boy isn't at risk of being eaten by some wild cuéntame, creature. ¿qué te pasa? Please, you have to help me get my little Tucker back. He ran away and is going to get himself killed. Oh, I just know a raptidon is melting him with acid as we speak. It's more dissolving than melting. That is not helpful.
Don't you tell me to calm down. I promised my boy I'd protect him for always. But how can I keep him safe if he's run away? He ran out into the wilderness a few days ago. I warned him about the raptidons, mantisaurs, and marauders, the toxic sulfur pools, and poisonous plants, but he didn't listen. Oh, law, Captain. A youngster won't last long in a place like this. Please, can't we help? Please, won't you go and find my boy? He's been pining for an adventure. Says he's tired of living cooped up. Y seguro que su niño será un tío hecho y derecho. ¿Qué tal puestas? Dangerous it is out there. I warned him. A raptidon would snap him up. First chance it got. I just know one's ripped his arm off and is gnawing on his sweet little fingers. He should have listened to his mama. I promised I'd keep him safe here with me. He's been listening to those awful broadcasts that the iconoclasts put out. I begged Sanjar to put a stop to them, but did he? No! And now I just know my boy's run off to Amber Heights. That is, if a manta queen hasn't spooled out and eaten his entrails for breakfast already. Those low-life degenerates, leading innocent boys into a life of danger. Oh, they make it sound so exciting. Like it's noble to risk it all out there, fighting for the greater good. How noble is it to worry your loved ones? Not at all, I say. But still they preach their sermons of anarchy and rebellion to anyone who'll listen. If they weren't holed up in Amber Heights, I'd knock them all upside the head. That old settlement, southwest of Stellar Bay. I don't know which is worse, the thought of my son shacking up with the nutty iconoclasts, or that he never made it. Sprats could be nesting in his rotting body alongside the road as we speak. Or maybe marauders got him, pulled all his teeth out, crushed him into their drugs and made him snort them. Oh, the things that could happen to my sweet baby. Thank you. Oh, I know he'll be safe now that someone's able to fetch him home. You look for him in Amber Heights, you hear? It's down the road southwest of town. I'm sure he made it that far. A lo mejor tenga que cambiar y poner al... If you find any of them iconoclasts indoctrinating my boy, you punch them in the mouths. Tell them what I think of al vicario. Creo que quiere, a lo mejor... It's immoral. Cambie y ponga al vicario porque parece ser, bueno, aquí es que esto de robar está muy cerca, ¿no? Estos mamayemas. Porque el vicario sí conocía a los iconoclastas esos, así que estará bien tenerle para negociar, si es que hay algo que negociar. Ah, mira, justo me van a ir bien, pero... putísima madre. Cubitos de basura, me hace gracia. Oh, otro lanzallamas, qué guay. Ya tengo dos. Bueno. Vamos a ver qué podemos sacar más de la ciudad. No hay mucho más, ¿eh? Por aquí estoy viendo que... Voy a ver si puedo robar, pero no sé si tú me vas a dar el coñazo. What do you think you're doing? Just don't make any trouble for me, okay? They're in my sight. Lo que me da la gana, zorra. El desmembrado, tío. Ay, qué bueno.
Me mola el hecho es ese de que si quieres los puedes matar y... Hombre, tiene consecuencias, pero la historia sigue. Porque fijaros que, insisto, casi todo lo que estoy haciendo son misiones secundarias. Es decir, perdón, lo que es lo principal es muy poco. Es casi todo vainas secundarias. A ver, ¿qué quieres Hello, tú? stranger. Can I interest you in a raptidon tongue? Or maybe some canid toenails? You look like a man who's looking for some mostly fresh animal parts? I don't know. Celia usually buys whatever I have, and Mr. Pickett seemed real interested. So I thought maybe I was onto something. Mr. Pickett? Franklin Pickett from Edgewater? That's him. He'd been here years, but he always talked about going back to Edgewater one day. Sure. Mr. Pickett used to run the community center outside Edgewater. He had this grand idea to make it a museum for halcyon life. As my dad told it, Mr. Pickett was always going on about getting a manta queen for the last display. He left the Vale, gosh, years ago. He came to Stellar Bay years ago, just before the board cut us off. Ended up stuck here. He was always real interested in our monsters. Manta queens, especially. Sure, they're real big. Hard to miss. Es muy difícil no verlas. Well, I could send you to the same place I sent Mr. Pickett. But I haven't seen him in a few weeks. To tell true, I'm starting to get a bit worried about him. Captain, can we look for him? I'd feel awful if somebody from home was in trouble and we didn't do nothing. Tarbati tiene mucho corazón. I'll tell you where I sent Mr. Pickett if you promise to look for him. Help him out if he's got himself in trouble. Fair deal? Bueno. Thanks, Captain. All right then. Leave town through the southern gate, the one right here, and head past the abandoned ruins. Last mana queen I saw was in the wilds out that a ways. ¿Ves? El problema es que el esquema de las misiones es muy similar siempre. Yeah, you find him yet? I sent him past the ruins just south of town. He was hunting for a manta queen out there. You look like a man who's... ¿Y quién es Celia, tío? Espérate, porque aquí hay algo que no me... O sea, me parece muy bien, coleguita, pero al final no me has hablado de Celia y me interesa un poco más quién es Celia. A ver... Vamos a cargar. El problema es eso, yo le veo... Veo que el juego... Va a ser un juego como de 8,5, no le veo para más. Muy bueno tendría que ser el final, o mucho tendría que mejorar la historia. Porque a ver, empezó fuerte el juego, pero ha perdido fuelle, es decir, se mantiene el interés, pero empiezas a ver que el esquema jugable se repite, planeta tras planeta, asentamiento tras asiento. I don't know. Mr. Pickett. That's him. Vale, ¿quién es Celia? She works for Sanjar at MSI. She's also Stellar Bay's biggest collector of canid incisors. And I should know, because she buys them from me. He came to Stellar Bay years ago, just before the board. Who wouldn't be? He kept talking about collecting a queen to take back to Terra 2. Didn't make no kind of sense to me. Manta queens won't let you collect them. Sure, they're Well, I could send you to the same place I... Captain, can we look for him? Tell you what, I'll tell you... Thanks. All right then. Last mana queen I saw... You look like a man...
Vale, prefiero esto porque así me dice quién es la puñetera Celia de los cojones. Así saco un poco más de información. Bueno, pues parece que Parvati es muy importante. Ha tenido suerte, pero creo que el otro es el vicario. Vale, pues ya está, ¿no? Ya hemos... Creo que ya hemos recorrido todo el puñetero pueblo. Bueno, ¿no? Sure, best part is when they pay us. We never really had new folks in Edgewater, except the captain. Kind of hard to make new friends when everyone's already decided they don't like you. Could be a favor in disguise. A lot of people out here ain't that nice. Vale, nos falta hablar con este. Well, well. The only new folk I ever see in town are sublight runners from Fallbrook. But you don't look like one of Catherine's. What can I get you? All sales are final, unless you threaten me. I'm kidding. Don't threaten me. Un pollo de zen, o sea que tú nada más que es... Ni siquiera contigo puedo tener un... Nada, ¿sabes? Bueno, está plan... No, they're crazy. But they still manage to feed themselves, dress themselves, work together. Gotta be something of that. All I need to know is that they're on the other side of that wall. I'm sure someone said the same thing in Amber Heights. I gotta find a new drinking buddy. Vale, pues creo que sí, que hemos... Sí, porque de aquí es además de donde empieza todo. O sea que sí, chavales, ya... No hay más. Esto es todo el asentamiento. Este a lo mejor incluso diría que es un pelín más grande que otros. Es que claro, a mí siempre me pasa igual, que al principio los juegos me deslumbran mucho, a veces me emociono, con este lo dije, digo, me estoy emocionando demasiado y luego a lo mejor no es para tanto, y es lo que me está ocurriendo, ¿no? Que ya no me parece que el juego sea para tanto. Me da la gana, puta. Vale, vamos a tranquilizarnos. Vamos a tranquilizarnos un poquito. Vale, pues sí, creo que es que no queda ya nada, ¿verdad? Ya está todo zanjado. Esto parece un puticlub. No, en este sitio no he entrado. Creo que es de los pocos donde no he entrado. ¿Qué es esto, tú? Está en el almacén. Un poco grande es esto, ¿no? Vale, esto es... Está claro que esto es el... MSI, que no sé qué es exactamente, las siglas de no sé qué exactamente son, pero a ver. MSI. Esto debe ser MSI. Esto debe ser MSI. Vale. Vamos a seguir robando. Este como no está prestando atención. Belma, no sé qué. Vale.
Anda, esto es un puerto. Anda, qué bien. Sí, pues es un poquito más grande de lo que yo esperaba esto. Al final el modus operandi es igual. Llegas al asentamiento, lo investigas de arriba abajo, hablas con quien tengas que hablar, te dan misiones, haces las misiones y te piras a otro sitio y ya está. Y no tiene mucho más misterio el asunto. Realmente, como digo, es bastante mejorable el asunto. No me interesa mucho. Bueno, esto mola algo más. Lástima, como digo, que no sea un mundo abierto. Es una de las cosas que yo siempre digo que es una pena. No se ha enterado, ¿no? No se ha enterado el colega. Se está echando un piti. Oh, vale, tío. Ok. Vale. Mira, aquí hay algo que no sé si podré robar sin que se entere el coleguita. Bueno. Pues no se ha enterado tampoco. Podemos robar más cosas. Vamos a ver qué más. Ese ya creo que sí me va a ver. Pero bueno, todo lo que se pueda robar. Total, yo digo que la mayoría de estas cosas que estoy robando luego serán créditos. Porque realmente el uso que le vaya a hacer de esto... Que te mato, ¿eh? Que te mato. Que te mato. Ya, os lo he dicho que este probablemente me viese. Oh, it does work. I brought some musk from Sebastian to cover up the saltiness. Trust me, this should work. Vale, a ver qué más queda. Por robar. Ah, de aquí venía. Joder, la verdad es que dan bastante penita los trabajadores. Están ahí todos mustios. A ver qué nos queda por aquí. Oh, mira. Hey, that's impressive. Ah, pues mira, hay algo que he hecho sin darme cuenta. Ah, monarca sociedad industrioespacial. Joder. Es una piscifactoría esto, por lo que entiendo.
Les hacen un boicot económico a esta gente. Bueno. Vale, pues entonces creo que ya nos queda hablar solamente con la jefa. Ah, que es esta. Justo. Esta, la jefa. Look, you can tell Catherine the new shipment will be ready when it's ready, all right? She's welcome to come up here and pack boxes herself if she's in such a hurry. Y como os dais cuenta, todos son mujeres. Todas las que mandan son mujeres. Es decir, está claro, ¿no? El mensaje. Sorry. Seems I got my cables crossed. Thought you were another shakedown tough from Fallbrook. Hope you can forgive my temper. This job has been running me ragged lately. First, my autoloader foreman stages a walkout, and now my chief pescatological health manager is missing. Braxton. He's in charge of getting the fish fat, but also making sure they don't get too many tumors. He's a real wizard with pharmaceuticals, but he has creative notions of working hours. Comes with living in a free colony, I guess. We're not keen on rules for rules' sake around here. Means Braxton skips work sometimes, but it also means no company boss is telling me when I can take a shit. Since you don't seem to be constrained yourself, maybe you could check up on him. He lives in the apartments. Ah, está muerto. Tell him Velma said to get his lazy ass down here, or she might start noticing those extra jugs he's been taking from supply. Something else on your mind? Sublight boss out of Fallbrook. Handles most goods that come in or out of Stellar Bay. Has a mouth like a ground six spacer. Stealing's such a nasty word. Let's call it skimming. And yeah, let's just say I've noticed the sterile biotics we use for the fish would get used a little faster on Braxton's shifts. We're not like those corporate towns where you get fined for sleeping on the wrong side of the bed. Besides, the Spacer's Choice stuff we use is cheap enough. And Braxton knows how to get the salt tuna, fat, and mostly tumor-free. Caleb Herrick runs the autoloader operators. He thinks I don't pay them enough for flipping switches and turning dials. So the job's easy, but you're not doing it? Something smells here. I mean, everything smells in here, but something's fishy. Wait. He and his whole crew walked out. Say they won't come back unless I pay them more. Because we've got a budget, all right? And in case you haven't noticed, MSI doesn't exactly have a lot of spare bits on hand. You mind slapping him around a little while you're at it? I'm joking. Mostly. Unless you can do it without hurting his job performance. If you can find a way to get him back to work, I'll make it worth your while. Check the yacht club. He's usually there. Unless you're here to tell me he's agreed to do his job again, I've got nothing to say. I don't have the bits for it, plain and simple. Besides, if I make an exception for him, I gotta do the same for everyone. Hard workers? They turn dials and flip switches. The machines do all the actual... No los respeta para nada. I'll wager she don't pay those folks that maintain the mechanicals decent neither. Caleb and his crew have it better than anyone else around here, I'll tell you that much. If Caleb wants to keep this job, he'd better get back to it.
I'm about ready to hire sublight contractors at this rate. For running me ragged while he takes an extended leave at the bar? Vale, no parece que vaya a ser fácil. Maybe so, but I bet you Caleb runs out of bits first. Then he'll have to come back. He says he's got a stash to tide his crew over. Could be he's all talk, but if the money's real, I bet you he keeps it at home. Near the diner. You'd steal from your own people? That's low, ma'am. That's business. Someone's got to keep the lights on. Joder. Fine by me. Steal and we're not like those corporate towns where you get fined for sleeping on. Besides, fine by stealing and yeah. Someone would have if this were a corporate town, but we pride ourselves on giving people a little breathing room. Besides, the spacers. Plenty of work to do, especially with so many no-shows. Bueno, voy a ir primero a la nave. Porque está claro que tengo que coger al vicario. Y parece ser que Parvati es el otro. Hay que saber muy bien qué acompañantes tienen que venir contigo en cada planeta, en cada asentamiento. Súper importante porque te salen líneas de diálogo y cositas que pueden marcar la diferencia. Vale, entonces vamos a... Crew members Ellie and Max are engaged in a heated discussion in the kitchen. Bueno, me da un poco igual. Bueno, ya que estamos aquí vamos a dejar cositas, tío. Vale, ¿qué más tenemos? Bueno, este por ejemplo ni me interesa ni nada. Ay, va, perdón, que me vuelvo loco. Vale. La basura habrá que venderla en algún momento, pero prefiero vendérselo a Martín. Vale, vamos a... Espérate, por algún casco de esos me interesa a mí, incluso. A ver. Este casco de 27, ¿a quién se lo puedo dar? Este de 26. Mira, ¿ves? Sabía yo que se lo podía dar a alguien. Parvati tiene uno de 26 también. Vale, a ver, hay cosas que hay que deshacerse de ellas. Esta armadura, tomar por anal. Sí. Vale, y vamos a ver de las armas. Chaval, escopeta récord. Buah, pedazo de escopeta, ¿no? Vale, eso.
me interesa mucho. Esto también yo creo... muy interesante las cositas que hay aquí, ¿eh? Otro lanzallamas que no sé si quedármelo, chavales. No sé qué utiliza. Utiliza balas de energía. No sé si quitar la pistola... Vamos a ver, porque de aquí hay cositas que... Vale. 233. Este Félix tiene un palo de mierda. Parvati tiene un palo aún peor. Bueno, Parvati, vas a tener ahora ya una cosa en condiciones. Vale, 233, 233, 242 y 242. Estos se van a ir a tomar por culo. Y esto también lo vamos a desmontar. Lanzallamas, esto vamos a dejarlo. A ver, vamos a ver lo que es... bueno, claro. Casco y casco, pero vamos a ver qué tengo yo aquí de equipamiento, porque yo me creo que ya hay cascos que... Mira, este casco, por ejemplo, no vale ya una mierda. Este tampoco, ya... 22... armadura de 19, ¿en serio? A estas alturas ya estas armaduras no me sirven. Este fuera. Cascos que no sean mínimo de 20 de fuera. Vale. Este también fuera. Y en cuanto a armas ya veremos. Bueno, teóricamente en cuanto a armas no voy a desmontar nada. A ver, esto fuera todo. Vale. Gracias, Ada. Vale, vamos a quitar a Eli y vamos a poner al vicario. Que el vicario tiene que saber algo de los iconoclastas estos. Vale, ya está, ¿ves? Vale, hay que hablar con el mamayema este. Have you had time to check on that poster yet? I keep wondering if it's come in. Would you look at that? The Rizzo's logo is nice and bright, and you can still smell the ink on Mr. Holcomb's signature. I can't thank you enough. Still, you can have the bits I was going to spend at the bar this week. And you know what? Take my old tossball blocker too. Never get the chance to use it these days. Genial.
Parvati también ha subido, mira. Genial. A ver, la cachiporra probablemente la venda, además. Ya está. Bueno, la venda, la desmonte, quiero decir. Esa ni lo más mínimo. Vale, a ver qué misiones tenemos que hacer. Vale. ¿Esto qué significa? ¿Que tengo que salir? I hear those rich people in Byzantium pay a handsome bit for wrapped musk. Bet they also pay to make it stink less. Supposedly, it makes you more attractive for, you know. Trust me, no one's going near you like this. Y con un palo, tío. Este tipo no estaba muerto antes. Reúnete con Kateri. Could I get another advance, Mr. Nandi? Just make sure it's properly logged. I'll note it next to the others, sir. Vale, este es el jefe. Bueno, la otra no era la jefa, era la jefa de planta, pero no el jefe de jefe. Bueno, mal, un hombre que manda, porque aquí en este juego ya sabéis que de eso no hay. Greetings, and welcome to Monarch Stellar Industries, producers and purveyors of the finest salt tuna in Halcyon. What can I do for you today? Or is he not paying you on account of how he tried to fix the thing his own self and busted it even worse, and then said you wasn't fixing it fast enough, so he's docking your wages again? Not that I got any prior experience with such. Not at all. Mr. Nandi treats us all right and pays us well. I just spent most of my paycheck on Raptidon acid. Laws, no. Sometimes it's canid teeth, or mantis worm wings, whatever Sebastian has in stock, really. So I can talk to him, of course. He doesn't get talking about much else. I reckon she's got a little bit of a squish on this fella. He's sort of the strong, silent type. Unfortunately, my apartment's kind of filling up with his stuff.
And some of the neighbors are complaining about the smell. I couldn't. Típico de las mujeres. Hey, maybe you could ask him for me. I mean, a no would still be bad, but it won't be quite as embarrassing if you ask. Oh, Mr. Nandi's doing that thing where he breathes through his nose real slowly. I'd better get back to work. He doesn't talk much, but he's got this quiet intensity, you know? Like there's stuff going on inside his head that you have no idea about. Plus, he's got great legs. It's hard to find a man who doesn't skimp on lower body exercises. You think that's what I'm looking for? Qué inocente, me encanta. Bravo, bravo por la chica. Not in Stellar Bay. Everyone else who isn't taken either smells like salt tuna or they're my boss. Besides, a man with a good smile and a proportionate upper to lower Vamos, que es algo físico nada más. Que se lo quiere follar, vamos. Sorry, sometimes I get carried away. Vamos hablando si eso, ¿no? Have you talked to Sebastian yet? What did he say? Vamos a hablar con esto. Well, new business turns up at last. Celia, didn't I tell you our new statistics-based advertising model would be a hit? ¿Este que habla con un indio o qué? How can yield improvements of 26.7% not quicken the pulse? How can 32% cost savings not moisten the loins? You've often posed these very questions. Clear my schedule. This newcomer has a meeting with me. Celia, will you make a note of that for my self-review? Very generous. Noted. But not so generous I can't drive a good bargain. Now, who sent you? Rizzo's, perhaps? Or Auntie Cleo herself? Hiram? Why, he's probably still out at Devil's Peak. Not that he's had the courtesy to notify me, at any rate. But if you're here for him, I suppose that means you aren't here for Salt Tuna. Now, there's no need to humor me. I'm used to this particular letdown. Seems like you're having a rough time, Mr. Sanjar. Are you doing quite all right? Oh, don't worry on my account. This is merely the latest in a long line of professional erotic and Diamante. disappointments. I had hoped that livening up our advertisements with enticing figures would draw the other corporations back to our bosom, but it seems we're back to the drawing board. Thanks to the so-called hazard clause, Monarch has been cut off from the board's resources and protection for 10 years now. Now, we've kept ourselves in business by trading with individual corporations, but given the off-the-books nature of those transactions, such arrangements are precarious. You talk like Graham. Freedom always sounds nice, doesn't it? It makes a rather pretty slogan. But if you sit down and tally up the costs, how you provide for yourself in the absence of aid, how you protect yourself from a Al final es todo por dinero, lo de siempre. Exactly. Intellectualism fuels the train to mankind's future, but the tracks the train runs on are forged from practicality. Mr. Vicar, I don't want to be rude, but I don't think that means anything. Yes, it's as though the good vicar has plucked the very words from my brain. ¿Veis lo que os he dicho? Se necesita el vicario y lo tenía que haber traído antes, porque está claro que me pide algunas conversaciones. Well,
Mr. Nandi here has a rather ingenious plan to get MSI restored to the board. On our terms, mind you. Returning to the board is your only chance if you hope to survive here on Monarch. That doesn't mean it'll be easily achievable. Indeed not. No worthwhile plan was ever simple. That's what I always say. And if our advertising scheme hasn't borne fruit, then perhaps it's time we took matters into our own hands. It's a two-pronged approach. The first part involves seeing Stellar Bay properly defended. With a Bolt 52 cartridge, of course. If you can get us what we need to rejoin the board, starting the Bolt 52, we'll be able to become one of the most productive and secure cities in Halcyon. And you'll have a powerful ally on the board. Eso sí es interesante. Why, one of the strongest defenses in Halcyon. An extremely powerful ordnance. In the old arms building southwest of town, which used to be part of Stellar Bay before we had to move our walls in, these days it's overrun with marauders and raptidons. So taciturn, so dour. I'll be waiting with bated breath. Oh, and while you're at it, there should be a terminal in the arms building with some dangerous information. Perhaps you could delete it so it doesn't fall into the wrong hands. What can I do for you? Then it's good that I keep such meticulous notes. I've asked myself the same thing many times, especially seeing as the legal mechanisms we employed were part of the board's own bylaws. Not intentionally, though that's technically true. For many years, this planet was home to as many corporations as Terra 2. Back then, it was known as Terra 1. As you may have noticed, this planet has more than its share of hazards. And as the other corporations began to tally their losses, they decided to pull out. Our leadership at the time certainly wanted to. And how did that work out? Most regard Monarch as a lost cause. But there were others of us who saw an opportunity. The chance to improve working hours and conditions, to reform MSI from the ground up. It's humane, but it's also good business sense. Exhausted, sick, and malnourished. Vaya, hombre, alguien que tiene un poquito de empatía. I hope you'd treat them nice, whether it was good business or not, Mr. Sanjar. That's what being a community means. Treating people right, because it's the right thing to do. Ms. Holcomb is our endlessly optimistic crew hand. It's good for the captain's morale. A noble thought, Miss Holcomb. Unfortunately, noble thoughts rarely sway board policy. Anyway, we learned of a loophole in the corporate bylaws that would allow MSI to claim ownership of the entire planet once the other corporations pulled out, creating the perfect environment for us to enact these new reforms. Oh, well, there were surely other junior executives with more open minds, though none of them had the temperament to handle the paperwork. But I was keeping my tone flat and maintaining eye contact. You weren't supposed to notice I was avoiding the subject. This is why you've never been good with presentations, sir. Very well. Many, many years ago, Graham Bryant and I used to be collaborators of sorts. ¿Quién? Graham Bryant. He leads a group of extremists out in Amber Heights. But he used to be as much a part of the corporate machinery as any of us. Much as he likes to forget it. Vaya, esto se pone interesante.
Indeed, for all the good it did. MSI's then leadership wasn't enthusiastic. They insisted we be relocating to Terra 2 along with everyone else. Yes, some of us stayed behind, and as the most senior executive remaining, I ended up in charge of what was left of MSI. I moved forward with our planned reforms, as well as our strategy to assume ownership of the planet. Yet not long after I renamed it Monarch, the other corporations dislodged us from the board and began an official campaign to paint us as lawless savages. I don't know. Everything we did was legal and above board. We followed their rules, and yet they still found reasons to declare us outlaws. A la Junta solamente le interesa tener esclavos. In a governing body like the board. Something that keeps us from anarchy, but I dearly Este es un aliado potencial. Why wouldn't anyone? They own nearly all the resources and infrastructure in Halcyon. Without the board, chaos would overtake the system. Working within the established order isn't a principle to snub one's nose at. Es como el vicario aquí mete To be on the board mucha is to mano. be part of the colonial community, and being cut off means slow strangulation. I'm not a man to put pride before progress. If membership on the board can ease our hardships and provide us with opportunities, then that's the path I mean to pursue. Besides, I'm hopeful that additional leverage on our part will allow us a more equitable relationship. Don't get ahead of yourself, sir. Yes, yes. It'll be easier to explain once we have the board signature. My hope is to maintain the reforms we've managed here, and who knows? Perhaps once we're restored, we can. Bueno, esto es un rayo de esperanza entre todo esto. It's a legal provision that gives the board the authority to cordon off any planet or location that it deems dangerous. A necessary evil for the greater good of society. That's exactly how the board describes it. Monarch may be dangerous, but it's hardly the wasteland the board describes it to be. Whatever the board's goals, the greater good has little part in them. As far as I'm concerned, the less said about Graham, the better. Graham seemed like a reasonable man years ago. We both agreed that MSI's treatment of its workers was O sea que estos intentaron cambiar las cosas desde dentro y les echaron, tío. What can I do for you? Then it's good that I keep. Why would to be on? Indeed, we've got to consider realities, not ideals. If membership on the board can ease our hardships and provide us with opportunities, then that's the path I mean to pursue. Besides, I've discovered it's much easier to negotiate from a position of power. And I don't mean to leave MSI or its people at a disadvantage. My hope is to maintain the reforms we've managed here. Mm-hmm. Why wouldn't any to be on the board? I fear the MSI citizens who've been dissolved into Raptidon Cud would disagree with you. If membership on the board can ease our... Besides, Oh, believe me, I've learned that much. But I'm also not going to leave MSI. La verdad es que este es el más razonable de My hope todos. is to maintain the... Es el más razonable de What can I todos. do for you? I see. And was his delivery of the MSI authorized greeting up to snuff?
Well, that's excellent. I'll see that your feedback makes it into his review. What else can I do for you? Then it's good. What can I do? Bueno, está bastante interesante lo que se nos ha comentado por aquí. No creo que podamos robar nada. Vale, esto es... Venga, si vais a pasar, pasad. Que vamos a cerrar. Coleguitas. A ver, ¿qué podemos robar? ¡Oh, coño! Iba a decir que podemos robar, no podemos robar nada. MSI keeps the fishery running and the walls intact. I hope your being here means the board is loosening their restrictions. If you leave town, watch out for iconoclasts. Here to do business with Sanjay? MSI keeps the fishery running and the walls intact. ¿Ves? Este es un este es un jefe en condiciones, tío. Sin duda este es el que más nos conviene. Este es el que nos conviene claramente ser nuestro aliado dentro de la Junta. Lo que pasa es que a mí me da cosa de que el rayo ese sea un arma de destrucción masiva, que tiene toda la pinta. ¿Ves? A tratar bien a tus empleados aumenta el rendimiento. Bueno, tío, eso son cosas buenas, la verdad. Me alegra un poco. You don't seem to like traveling with us much. Why in the architect's name would you say that? It's just that you're real grouchy. Kinda all the time. I'm not grouchy, I'm just irritated by inane questions. Yeah, see, when you say it like that, makes me wonder. Este yo creo que se quiere unir a nosotros, ¿no? Es la sensación que me da. De momento nada. Bueno, vamos a hablar con el del bar. A ver, ¿qué misiones tenemos? ¿Ves? Un rayo de esperanza. Nunca mejor dicho. Vamos al apartamento de Braxton. Pero Braxton no es el que había muerto. Espera, ¿por dónde es? Por aquí. Ah, no es aquí arriba. Pero bueno, me alegra, por fin algo. Está bastante bien, bastante bien. A mí me ha dado bastante ánimo. Esto me ha un poquito, joder, es que yo qué sé, pues empieza a haber algo, ¿no? Algo que podemos hacer. Está claro que ese es el objetivo, ¿no? You again! You've really got to stop doing that! Braxton. I've never even heard of a Braxton. Got nothing for you, sorry. Oh,
that case, he told me he was delivering to this house in the ruins south of town. Whole family had fallen sick and he had some meds on hand. So maybe look for him there? Hope he's okay. We should hurry, Captain. Vale, la verdad es que ha captado mi interés ahora el... A ver, este es el guaperas. Huh. I haven't seen her in a few days, but I've been meaning to ask her how that Raptidon acid is working out. I hope it's working okay, because no one else really seems interested in this stuff. Wait, I see what's going on. She put you up to this so she could get a discount, hmm? Oh, no, that's not it at all. She's smitten with you. You smited her. Smoked? Smooth? Don't get me wrong. I'd like to give her a discount. She's a real fine lady. Always talks nice and slow, so I understand. But if I give her one, I won't hardly make it. No, no, jo, este tío es tonto. No one else having any use for Raptidon tongues. You sound pretty sure. And she is awful Pico nice. de oro. Give her a chance. Give yourself a chance. Take her someplace nice. Okay, I'll do it. Once her shift ends, we'll go someplace nice. Maybe to Chef Raymond's. That's the spirit, Sebastian. Be yourself. Between you and me, Captain, I'm not sure Miss Celia knows him too well, but we can hope, right? ¿Ves? Típica mujer, tú sí, tal y cual, y luego no creo que sea buena idea. Qué gracioso. Vale, este planeta me está gustando más que el anterior. Que bueno, que este asentamiento, quiere decir que el de Senda Rosa me parecía un poquito más... You look like a man. A ver... Sí, pero Braxton no está aquí, ¿no? Braxton está afuera. A ver si hay algo que podamos hacer aquí. Ah, ves el Caleb, el que antes no lo... By all means. I would be astounded, yet astronomically in your debt. Oh, yeah, there's nothing at all about eggs and cheese in here. Sorry. Very helpful. Thank you. Vale, a ver, ¿por dónde se sube? A ver. ¿Por aquí? Se sube... Good day to you. Espera, ¿es por aquí? Oh, me estoy equivocando. Al hijo. ¿Qué coño? Perdón. ¿Será que tengo que saltar de tejado en tejado? Tiene toda la pinta, ¿no? No sé, pero lo voy a intentar. A veces hay como plataformeo, un poco raro, pero lo hay. Sí, ¿ves? Uf, me pasé, pero vale, sí. A veces hay plataformeo, ya os lo he dicho. Es extraño, pero lo hay. Vaya, hombre. Joder, espérate, que eso del alijo es... lo que me han dicho que robe, pero... Bueno, no me han dicho que lo robe, pero... Lo podría robar, ¿no? Pero esto es un poco un cagadote, porque a ver cómo lo hago yo... Sin que me vean.
Porque ese alijo tenía pinta de tener cosas interesantes también para mí. Pero... A ver, colega, contigo ya he hablado, ¿no? Vale. Déjate de chorradas. Vale. Tenemos que hablar con esta, pero todavía no. This is the simple truth. We are all molecular machines. The body is a collection of atoms. The mind is a consequence of chemical reactions. Therefore, our lives are predestined along a path that is only visible in retrospect. Life is fated and unstoppable. I don't know, Mr. Vicar. That seems like quite a leap. A ver, vamos a ver con este tipo. New face, huh? You from off-world? Nothing at all. Just like to be friendly like with newcomers. It's the MSI way. A ship captain? Well, I'll be. Here, let me buy you a drink. Sospechoso. Consider it an MSI welcome. Why don't you grab a chair, sit a spell, and revel with us? By the smell, he's been reveling enough for you both already. Yeah. Me and my friends have taken our destiny into our own hands. We're untethered, free of responsibility and worldly cares. De todas formas me ha regalado un agua sin As más. long as we don't run out of bits. But until the windfall's gone, we're riding high. See, we just walked out on our work. Had enough, we did. So now we're striking. It ain't any one thing but the sum of it all, having to work longer shifts for less bits. And the wages we do earn don't cover as much as they used to. Our supervisor Velma goes on and on about quarterly profits and meeting quotas. But that ain't what Sanjar promised us. Velma refuses to negotiate, so we're refusing to work. Ya, y ella es más We won't go cerca. back until she agrees to pay us fair and proper. Us on Monarch, we're free from the board, you know? We have the right to lobby for better hours and pay. Sure thing. What did you want to discuss? If I knew that, I'd have tried it. Talking reasonably got me nowhere. Maybe you'll fare better. No, que va. The others wanted to blackmail her. But we're above that. Besides, them are just rumors. We got no proof they're true. I would never endorse such an untoward tactic, you know, but, well, there's... Eso podría ser. So far it's just gossip, you know, but if there was any proof to be had, it'd be in the Saltuna warehouse, I reckon. Entiendo. Sure thing. Nope. I'm calling her bluff. If she wants to threaten us, we'll see how she likes it when Sanjar finds out she gave Sublight even more dominion in Stellar Bay. Vale. O sea que esto es algo... ¿Ves? Really in jail, Mr. Max? And you're our vicar? Yes, but as I've repeatedly said, I was assigned there as a vicar. I was not a prisoner. I just can't believe you'd lie. I was not lying. It had no bearing on my ability to minister to my flock, and was therefore not worth mentioning. Ciertamente la historia de este asentamiento está bastante más inspirada que la anterior. Es decir, es que también depende mucho de los personajes, ¿no? De las historias que cuenten. La historia de este planeta pues tiene... Bueno, de este asentamiento... Pues que puedo ir al alijo... Es que Caleb no... Ya, pero es que esto es muy complicado porque son rumores, pero no me ha dado muchas más pistas. A ver. Why don't you grab a chair? Sure.
Es que ese es this is the problem, ¿no? Solamente puedo robarle. No le veo mucha solución a esto ahora mismo. Si hablo con este... Su empleada, ¿no? Anyway. No, a este no le puedo sacar nada. Y a esta, espérate, que esta es su segunda. Have you talked to Sebastian yet? Ah, What did he sí. say? Okay, but how did he say it? Did he sound excited? Or like he was just agreeing to it? Was he like, yay, a date with Celia. I've secretly been waiting for this. Or was it more, sure, I don't have anything else going on. Not to worry. If I never buy another Raptidon tongue, it'll be too soon. Ah, look at me going on. I'm sure you've got other things to do, and Mr. Nandi's giving me that back-to-work look. Me cae bien esta mujer. Anyhow, thank you. Staying long? Huh? A ver, mira, vamos a leer... ¿Esto se puede leer? Es que el problema de la huelga no sé cómo lo voy a solucionar. Es que robar al hijo no me parece bien. ¿Dónde está la casa de apuestas? Creo que ahí no he entrado, ¿o qué? La cuestión es que voy a intentar cotillar en su ordenador otra vez, a ver si le puedo sacar algo. Tenía un ordenador ahí arriba. A ver si le puedo sacar alguna cosa, tío. Pero no tenía la clave. Creo que era un... necesita una clave o algo. ¿Ves? Sabía yo. O sea que ya está. Qué hija de puta. Y que ya que robase a sus empleados. Y es ella la que está robando. ¿Ves? Sabía yo. A veces hay que usar... Me gusta porque a veces aplicas un poquito la lógica y ya sabes. Tío, Y ya sabes las cositas. No, vamos a hacer lo de la huelga, tío. Claro, solamente había o robar... Hombre, el hijo está guay, pero... Yo no soy de robar a gente honrada. Bueno, aunque robo un montón en este juego, pero vale. Todo tiene un límite, ¿no? Supongo, venga. He descubierto el pufo. Sabía yo que en el ordenador iba a encontrar algo. Lo llaman terminal. Me está gustando muchísimo más este asentamiento. Es que aquí está recuperando el juego lo que ha perdido en el otro asentamiento. Porque es que Senda Rosa era un poco coñazo. ¿Será que... Ah, será que la presiono a ella? Claro, el chantaje se lo tengo que hacer yo, ¿no? Entiendo que el chantaje se lo hago directamente a ella. ¿Dónde era lo de...? Aquí. El chantaje se lo tengo que hacer directamente a ella, ¿no? Entiendo. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbows in salt tuna Estás sisando dinero, zorra. Gosh, this old girl's in a rough way.
Even old Bess in Edgewater was in better shape than this. Hey, you want to try running a cannery with obsolete machinery? You be my guest. Sorry, ma'am. I wasn't trying to be rude. It's just your flanging apparatus isn't making a strong flange, so your sealer isn't sealing right, and... Oh, I see what you're saying. Huh. I'll have to try that. Anyway, what do you folks need? Unless you're... If Caleb wants to keep this job, he'd better get back to it. Maybe so, but I bet you Caleb runs out of bits first. Then he'll have to come back. He says he's got a stash to tide his crew over. Could be he's all talk, but if the money's real... Yeah, and did you miss the part where I'm working doubles to cover for everyone who decides not to show? Ironic, isn't it? I'm the one who keeps this place running. That money's mine, one way or another. Me parece que no. Fine. Tell Caleb he and his team can have their raid, Hija but I puta. need them back here immediately. Something else on your mind? Sí. He's getting his raise. I don't see that. Más te vale, cabrona. La he tenido que intimidar, ¿eh? ¡Qué zorra! La hija de puta llevaba robando dinero años y todavía quería justificar cómo ha robado. Venga, que te voy a dar la buena noticia, coleguita, aunque seas un poco un fiestero. ¡Qué cabrona, tío! ¡Qué cabrona! ¡Qué cabrona! Menos mal que he hecho lo correcto. O sea, si quería que le robase los ahorros a su propio empleado. Why don't you grab a chair? Sure thing. Well, I'll be a Raptidon's dinner. Reckon I ought to listen to gossip more often. Here, take this as compensation. Joder, me ha dado... Ah, pero... Pensaba que me había dado 10.000 créditos, Now me and my pero no. friends here better get back to work before Velma blows a fuse. Bueno, me ha dado un montón de experiencia. Me ha dado muy poquito dinero. Eso, iros borrachos y robo lo que hay aquí. Que me viene muy bien. Algo me llevo, ¿no? Pues está muy bien. Es que es lo que os digo, depende mucho del asentamiento. Hay mejores historias o peores. El asentamiento de Senda Rosa era un poquito flojo. Este de Bahía Estelar es bastante mejor. Es que también depende... Me cago en todo. Ah, ya me ha pillado. La verdad es que depende, es lo que estaba comentando, que es un juego que se basa mucho en las historias, en los diálogos, en los personajes. Reach J. A fin de cuentas, insisto mucho de que esto no es un AAA, es un juego de clase media, es lo que hoy se llama AA. Y que, a ver, tiene muchas limitaciones. Y ya no solamente me refiero a los gráficos o que no haya un doblaje al español. Que no hay mundo abierto. Bueno, son... Luego lo que es la jugabilidad, lo que son los tiroteos, la exploración, es muy básico. Incluso el esquema de las misiones es siempre el mismo, ¿no? Ve aquí, haz esto, ve allá. Pero luego lo que son las decisiones que tienes que tomar, los personajes, el trasfondo, el contexto, los diálogos, están muy bien. Está muy bien. Pero es la cara y la cruz, ¿no? De por qué... Obsidian la ha comprado Microsoft y por suerte vamos a obtener juegos a la altura, ¿no? del talento de este estudio. Pero por ejemplo me recuerda mucho al tema de Divinity Original Sin 2, ¿no? Que siempre digo que es un gran videojuego. Pero claro, hicieron el juego con 5 millones de dólares. Bueno, pidieron 5 millones de dólares en un Kickstarter y
Y luego creo que en total consiguieron menos de 10 millones. El primero no tenía ni siquiera doblaje en inglés, al menos el segundo sí es bastante mejor, ¿no? En cuanto a calidad, en cuanto a presupuesto, pero se siguen quedando muy abajo, ¿no? No entiendo por qué a los grandes estudios no se les da mayores oportunidades. Sí, o yo qué sé, habla mucha gente de un Fallout New Vegas 2. Yo creo que un The Outer Worlds 2 podría ser la hostia, sinceramente. Sí lo creo, sí. De todas formas están con el Evolved este, a ver qué tal es, que va a ser como una especie de Skyrim, perdón, de Obsidian. Ya veremos qué pasa, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, Senda Rosa no me gustan mucho las historias de Senda Rosa. Estas de Bahía Estelar me están gustando bastante más. Me están llamando bastante más la atención. Y como os sigo diciendo, es que casi todo lo que estoy haciendo en el juego son misiones secundarias, que eso es lo que me mola, que no estás obligado, tú eliges qué quieres hacer. Pero tiene muchas consecuencias, incluso puedes conseguir personajes para tu tripulación, así que está bastante bien. A mí la verdad es que me salta rollo. Bueno, ya iremos después. Vamos a ver lo de la casa de apuestas. Vamos a ver qué pasa. Pero sí, Obsidian tiene talento. Lo que pasa es que este juego, insisto, lo que es, pues eso, ya no solamente lo gráfico, ¿no? Jugabilidad, tiroteos, exploración. Luego es verdad que hay algunas cosas que se han mejorado de lo que leí las críticas en su día. El tamaño de los subtítulos ahora es más amplio, los tiempos de carga son mucho menores, ya no hay bugs, por ejemplo, no he visto bugs, no he visto errores como supuestamente había antes, pero mira, vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué nos llevamos? Pero sí, hombre, el juego pues es eso, no tiene el presupuesto que debería de tener, ¿no? Un juego de este calibre. Se hace extraño, ¿no? Que en un mismo planeta haya distintos asentamientos y no sea mundo abierto siquiera. Vale. Oiga, tú me he equivocado. Sí. Vale. Es que yo nunca he jugado a un Fallout, entonces no puedo hablar sobre Fallout. Puedo hablar sobre este juego y a mí lo que plantea me interesa mucho, ¿no? Que al final es la realidad, ¿no? Trabajar es esclavitud. Eso decían los hermanos Luthiers, ¿no? Que la esclavitud no se había abolido, sino que se había pasado 8 horas diarias. Y eso es básicamente de lo que trata este juego, ¿no? De que no te engañes, que tú no eres libre. A ti te dicen, tú eres libre, puedes hacer lo que quieras, pero resulta que si no trabajas, no tienes dinero, y si no tienes dinero no puedes vivir. O sea, que esa libertad que existe no es real. Muchas veces nos dicen, no, es que no se puede discriminar por sexo, por raza, por religión, por nacionalidad, pero la mayor discriminación de todas, ¿cuál es? La del dinero, y esa no importa. Es decir, por dinero sí te pueden discriminar y todo el mundo lo acepta, ¿no? Porque es el sistema, ¿no? Al final, la junta, que es el sistema, ¿no? Las corporaciones, que son, pues, el curro, el trabajo. Si es que te lo están dejando muy claro. Yo creo que es evidente lo que quiere decirte el juego.
Pero vamos, me gusta porque trata temas adultos, temas más complejos, ¿no? Ser un juego adulto no es sangre y violencia. Ah, ¿lo estoy leyendo al revés o qué? Ah, no. Vale. Inyección de amor. Sí, efectivamente, sí. Claro, aquí son los personajes están muy trabajados. Por ejemplo, yo que sé, cuando ahí me dicen, no, es que el final del primer de Last of Us era el mejor final de un videojuego en 10 años. La historia de The Last of Us, hablo del primero, del de PlayStation 3, es que era muy buena. Pues, hombre, en el mejor de los casos sea mediocre. Igual que el Red Dead Redemption 2. Me dicen, no, es que la historia de Red Dead Redemption 2, Arthur Morgan, no sé qué. Por favor, esto es una buena historia. Bueno, no una buena historia, unas muy buenas historias. Entonces, claro, tú imagínate un Obsidian con el presupuesto de Red Dead Redemption 2. Lo que podrían ser capaces. Claro, es que yo qué sé. Es decir, las buenas historias están aquí en el rol. Evidentemente. A mí Xenoblade Chronicles X me parece que como historia de ciencia ficción es brutal. Es brutal, me parece increíble. Y lo que es las misiones principales es solo la mitad del juego. Si quieres entender el juego en su contexto al 100%, tienes que completar el juego al 100%. Lo mismo que aquí. Si quieres entender el juego, tienes que completarlo todo. Porque las misiones principales solamente son una parte de todo. Si quieres entender el contexto, tienes que jugarlo entero. Y eso es lo que te anima a seguir, a continuar, ¿no? El querer saber más, te pica la curiosidad. Eso es un buen juego. Eso es una buena historia o un buen contexto, pero el público en general no quiere algo así, que algo más simple, ¿no? Oh, mira, soy un vaquero muy malo y de repente me vuelvo bueno. Es una historia de redención, Red Dead Redemption 2, ya está. Ajá. Hombre, no creo que tenga que ver con Minecraft, pero sí, bueno, también lo está haciendo Obsidian, efectivamente. Están desarrollando ese juego. Hombre, es que Obsidian es un pelotazo que lo haya comprado Microsoft hace un par de años. Lo que pasa es que, claro, un AAA hoy en día son 4 años. O sea que es que hasta 2022 no vamos a ver nada. Y ya lo dije en unas horas con Lenders, que yo no creo que Microsoft tenga ese tiempo, que se pueda permitir ese margen, pero bueno.
La ley del amor. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Vale, esto ya lo hemos hecho. Y si me creo yo una cuenta. Vale. ¿Ves? Incluso los ordenadores, los terminales, es por una falta de presupuesto. Es que incluso esto es por una falta de presupuesto, ¿no? Que no da para más. Tenéis que hacer mucho texto y es lo que hay. Si es que es lo que hay. Pero bueno, a mí un buen juego no tiene que tener un gran presupuesto. A mí estos juegos de buenas historias me encantan. A ver, este es el de las apuestas. Pero vamos, a mí el juego me está gustando mucho y me gusta el humor, ¿no? Bueno, no es que sea humor. Yo siempre digo que a mí me recuerda este humor un poco al de Episodes, que es una serie en la que salía Joey de Friends, el Matt LeBlanc, y es eso, es entretenido, no te saca la carcajada, pero te puede divertir, ¿no? Es un humor un poco más fino, hila más fino, es más sofisticado. Hello, dearie. Why, I don't believe I've seen you before. And with sweet cheeks like those, I'd remember. What can Auntie Abigail do for you? Yes, indeed. Someone's got to keep Stellar Bay's people healthy and energized. Oh, but I am. I get to see plenty of my neighbors. Tengo la oportunidad de cotillar. I do dearly love a little gossip. Yo, la verdad es que desde que salió me interesó. Me interesó bastante. Y ahora que lo estoy jugando me está gustando. Lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, el primer planeta estuvo bien. Bueno, lo que era, ¿cómo se llama? Frontemar, ¿no? Que es donde conoces a Parvati. Luego estuve en la Pionera, ¿no? Que es la estación esta espacial que es libre. Y está bien. Pero luego estuve en Senda Rosa. Y ahí las historias me parece que eran peores. Ahora estoy aquí en Bahía Estelar y es mejor. Lo que pasa es que es muy duro tener que estar leyendo todo el rato, ¿no? Porque no haya un doblaje, ¿sabes? Que yo, por ejemplo, lo digo muchas veces, que a mí no me importa tampoco un doblaje con acento mexicano, ¿no? Con tal que esté en español me vale. Si es así, sin modismos ni nada. Yo, por ejemplo, The Last of Us, el de PlayStation 3, me lo jugué como con acento mexicano. Así que tampoco tengo tanto problema con eso. Es cierto que Sony sí que cuida mucho eso y tiene un doblaje para Hispanoamérica y otro para España. Ah, es aquí. Sabía yo que me estaba dejando algún sitio. Por aquí todavía no había estado. A ver, ¿se puede robar algo por aquí? Ahora parece que puedo robar. Espérate. Siempre aprovecho y robo. El juego me hace pensar en ocasiones que es una novela visual. Hombre, es que tiene más pinta de eso, ¿no? Es decir, la parte jugable es una excusa. Ciertamente, a ver, en Occidente una novela visual no tendría ningún éxito. Entonces tienen que ponerle tiroteos, exploración, pero es tan cutre que sí, podría ser directamente una novela visual. Y sería más sencillo. La verdad es que sí. O podría tener más presupuesto y hacer un juego en condiciones, ¿no? Pero sí, es casi más ese estilo, más novela visual. Estoy muy de acuerdo con eso. Es casi más novela visual que otra cosa. Por aquí arriba ya hemos estado, vale. Es más diálogos. Si es que el punto fuerte de este juego son los diálogos. A ver, aquí también podemos robar. Vamos a aprovechar. Si es que más allá de los diálogos y las decisiones y los personajes y el contexto y las historias, es que no hay más. Es decir, en el resto es donde patina. Vamos a ver si podemos robar sin que se entere nadie. Vale, aquí paz y después gloria. A ver. Sí. Hay que aprovechar que no hay nadie ahora. Porque o no he estado aquí, que puede ser, o antes había gente y ahora ya no hay.
¿Aquí qué hay? Oh, mira, más cosas para robar. A ver. Oh, chaval, vamos a aprovechar y a robar. Es que fíjate si el juego es pobre, que cuando pausas, cuando le das al botón de pausa te sale esto, una pantalla en negro. Es lo único que te sale. Es así de triste. Es así de triste, que nada más que te sale una pantalla en negro. Eso no lo he visto prácticamente bueno, en ningún juego de esta generación. Vale, vamos a aprovechar y vamos a robar de todo. Soy un cleptómano, porque en realidad no lo necesito, pero bueno, siempre hay que aprovechar y robar lo que se pueda. Tengo más munición de energía que el copón. Y luego hay muchísimo copia y pega de esto, de los baños, de las cocinas. Es decir, los interiores de las casas son todos iguales. En plan, no hay presupuesto para más. Entonces esto copia y pega. Se hace monótono de ver siempre lo mismo. Sabes que todos los edificios son como iguales. Y hombre, pues tampoco es lo ideal. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. No me pillaré la PlayStation 5. De momento tengo muchas cosas que jugar en PlayStation 4. Este es el sitio de las apuestas. Vamos a ver qué dices tú, coleguita. Pero no me la pillaría porque tengo además muchísimo que jugar en PlayStation 4 todavía. Tengo una lista como de 20 juegos, 25 juegos. A ver. Ooh, you're the new face. Wow, you must be up on all the latest tossball games. So who do you follow? Wait, don't tell me. You look like a Hammersmith Thunder fan. No, Glacial H. Mammoths. Será por Aren't they equipazos. just? When I get to worrying about the marauders outside, the raptidons chewing at the walls, I just turn my transceiver up to drown it all out. Es que mira qué caras. Most of the time it's static on account of the frequency being clogged up, but sometimes Es que mira qué caras tú. Es brutal. So, what can I do for you? Y el pelo es que es duro, es durito. Es Graham's durito. always filling the airwaves with this propaganda, like it's done him any good. All it means is the tossball games get to us in fragments. Makes them real hard to watch. A ver, espérate. Graham siempre está emitiendo propaganda. Es como si eso sirviera de algo. Pues fíjate que mi segundo juego favorito de PlayStation 4 es el Horizon Zero Dawn. El primero para mí es Battlefield 1, porque yo creo que como AAA multijugador, 64 jugadores, guerra por tierra, mar, aire, escenarios destructibles, me parece increíble. El juego muy completo con los DLCs, pues son necesarios tenerlo. Me parece el mejor juego de PlayStation 4, pero sin duda en segundo lugar pondría el Horizon Zero Dawn, y por muchas de las cosas que estaba comentando ahora, porque yo para empezar es el único juego de mundo abierto de PlayStation 4 que me he completado al 100%, y me parece que la historia personal de la protagonista casa muy bien con la historia general del mundo, con el contexto, es decir, van en paralelo, y me parece una buena historia de ciencia ficción. El desarrollo del personaje es tremendo, es decir, la Aloy del principio del juego no tiene que ver nada con la del final del juego, cómo evoluciona. Es muy entretenido y muy divertido de hacer todas las misiones secundarias, la de los que te metes en las ollas esas, los calderos, la corrupción, lo de los asaltadores, no me acuerdo muy bien cómo se llamaban. A mí me parece muy divertido el juego. Es verdad que luego en cuanto al tema de conversaciones, pues no es como esto, no es rollo rol, se nota que ahí les falta mejorar, pero claro, es que venían de hacer Guerrilla, venían de hacer Killzone, entonces de venir de hacer un shooter en primera persona, de repente hace un juego como hizo, me parece un milagro. Y es que me parece el mejor exclusivo de Sony en PlayStation 4, pero con diferencia, con muchísima diferencia. Me parece un gran videojuego. No se le queda tan lejos del Zelda Breath of the Wild, que siempre lo comparan mucho. Yo he jugado los dos y es verdad que Zelda Breath of the Wild es un poco mejor, pero Horizon Zero Dawn es un gran videojuego. Poor Isaac. I was wondering why I hadn't seen him in a few days.
I'd really like to help. Isaac was a sweet fellow, even if he did have terrible teeth. They were pretty distinct. Monarch doesn't exactly have a thriving Hola Marcos, ¿qué tal? and Isaac seemed to get stuck ¿Qué te in all cuentas? sorts of bad habits, dietary and otherwise. Sometimes he'd drink purpleberry punch by the liter, other times he'd keep betting on a losing team. Started owing the wrong people money. ¿Qué te cuentas, Marcos? Muchas gracias por el me gusta. I don't know for sure, but I saw Elijah and his buddies pushing Isaac around. They're hooligans from Fallbrook. They sweep into town, drop supplies off behind the warehouse, and spend the rest of their stay getting rowdy over tossball games. They usually loiter in the alley behind the yacht club. They're not allowed in the bar anymore. I bet you anything Isaac ran into trouble with one of them. Mr. Sanjar will be pleased to hear about it when you're done. I know he gets fed up with the Fallbrook bullies, but there's not much he can do. Here to catch a game? I'm afraid the transmission's still pretty bad. What can I do for you? Graham's all it means. Vale, no podemos sacar. A ver qué es eso del tossball. Me gustaría saber qué narices es el puñetero tossball. Irán versus Israel para terminar el año bien. Bueno, ya veremos qué pasa. ¿Qué narices es el tossball? Me gustaría ver qué es el tossball. Pero no parece que vayamos a ver ningún partido de tossball, ¿no? Es decir, no tiene pinta. Me gustaría saber qué narices es el tossball. Llevan hablando todo el puñetero juego de este deporte y... Macho, y no hay nada. No se puede ver nada. Pues nada, nos vamos. Tienen aquí estas cositas. A mí es que no me gustó. Me lo prestaron y jugué como un 20%. Jugué como 6 horas o así y se lo devolví al amigo que me lo prestó porque no me gustó. Pero porque no es un God of War directamente. Llevaba... Hacía unos meses había jugado a God of War 3 remasterizado que lo dieron en el Plus. Y como, pues eso... como 4 meses después, 5 a lo sumo, me puse a jugar al God of War este de PlayStation 4 y es que no es un God of War. Partiendo de esa base, todo lo demás me importa poquito. Y claro, a mí no me gustó. Y luego como juego así, tampoco es que llegase a ser un hack and slash, ¿no? Era más bien una especie de Dark Souls comercial, ¿no? Yo siempre dije que tenía que haberse llamado God of Souls o Dark of War o God of Nordic, alguna cosa. ¿Sabes? De hecho, el propio Cory Barlog dijo que se había inspirado en Dark Souls para hacerlo. Y a mí es que no me gustó nada. Y como a mí los Dark Souls no me gustan nada, pues malo mula. Ah, espía sí me gustó. Sí, lo jugué hace poquito. Lo jugué este año, a principios de este año, en enero. Está bien, es divertido, pero poco más, tampoco es que le diese mucha... Le di un 8.25. Pero vamos, el God of War para mí fue, de hecho, la decepción... Bueno, porque yo cuento en el año que los he jugado, ¿vale? No en el año en que han salido. Sin duda, para mí la decepción más grande del año pasado fue God of War. Y de hecho creo que ha sido la mayor decepción de todas las que he tenido en PlayStation 4. De todos los juegos que he comprado en PlayStation 4 y no me han gustado, la mayor decepción fue God of War. Porque además es que God of War era una saga para mí muy querida. Porque yo estrené la PlayStation 2 con God of War, precisamente. Y de hecho creo que el segundo juego que jugué fue God of War 2 en PlayStation 2. O sea que es que le tenía mucho cariño y me jodieron vivo. Me dio mucha rabia. Who the fuck are you? This ain't your alley. Beat it. Beat it. A ver, ¿qué te cuentas, colega? What are you doing here? This is our secret alley. Berta already pissed by those crates to market.
El caso es que el Miles Morales ya lo jugaré en algún momento. Cuando esté baratito, cuando esté a 15 euros de segunda mano, lo compraré. Como siempre, como hago con todos los juegos. Listen, that purple-toothed twerp had it coming. Not that anyone has proof. And not that it's any of your business. How? That was supposed to go out with the next batch of salt tuna. What are you suggesting, pal? Wow. Most of the pencil pushers around here cave as soon as you look at them funny. Fine, we're going. This ain't worth it. Venga, iros de aquí, cabrones, asesinos. As you were. Aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Beat it. Beat it. Joder, estos dos son iguales. Son la misma cara dos veces. Largaos de aquí, cabrones. A fine day for business, isn't it? Anyway, what can I do for you? But that's terrible. What happened? I'm glad to hear you've dealt with them. They've been causing quite a bit of trouble around town. I've been consumed with other matters of late, but I would have dealt with them eventually. Of course I would have. Still, your intervention in the matter is much appreciated. Please consider this payment for your services. Venga, vale, genial. No, en absoluto, de verdad. You're supposed to say yes, and then to explain why. I just want to have a conversation. Of course you do. Vale, a ver qué me han dado. Vale, vamos a subir esto un poco. ¿Y ahora qué hacemos, tío? No sé si... Es que no sé si luego se van a poner... A mí me da la sensación de que ya se van a poner las cosas feas, ¿no? ¿Defensa o...? Vamos a empezar por defensa, que las pistolas ya lo tengo subido. Es que me da la sensación, me gustaría más toquetearle estas cosas, pero es que me da la sensación de que si no se va a poner luego muy difícil los tiroteos. A ver qué me dais por aquí. Ya bueno, pero es que eso no me sirve. De momento vamos a ponernos un poco más de vida. Y luego lo próximo será lo de la precisión. Vale, ¿qué nos queda por hacer? Un montón. A ver si... Vale...
Venga, vamos a hacer la misión principal que todavía no la he hecho. Ah. A ver, ¿qué es esto? Ah. Ah, pero tarda en recargar ¿o qué? Ah. Bueno, puede ser útil. No está mal. Sí, me engancha bastante, se me van las horas. Debo reconocer que se me van bastante las horas con este juego. Aunque hoy está jugando Breakfast también. Venga, vamos a hacer la misión principal, que era esta. And the little bastard's slippery, right? On account of its blood, so it's sliding all over the place, trying to crawl away. Getting so I can't tell the blood from the mud. But I gotta get in there. Get right in that baby rap's stomach and dig it out. If so much as a drop of stomach acid got on that medallion, shit, I don't know what I'd do. Might be I'd hunt every damn rapt out there. Right. What are you staring? Wait. You ain't from around here. Who are you? Ooh, charmer. Don't get a lot of that around here. Folks mostly grump at me about how I should join the MSI payroll. Nice change of pace. Invítame algo, joder. Sí, no quiero. Well. Let's get down to brass nuts then, shall we? Esta tía va muy borracha. That ain't it. Brass rats. Let's talk business. I'm headed back out there after I sober up. You want a guide sooner than that? You have to get me something to clear my head. Coupon. Oh, you want information for nothing. Very well. I am no match for your your yammering. Here's how to get to Devil's Peak. Go south. Along the road, not the river. Look for the mountain with devil horns. Watch out for raps. And mana swarms. And marauders. Sulfur pits. And... you know it'd really be safer if I went with you. You want to reconsider sobering me up? Outstanding! Our dispensary here maintains a stock of, well, I don't rightly know what they are. Steroid or caffeine somethings? Pills. They're very good. I'm cut off for the money, on account of needing one just about every damn day. But I'm sure you've got your wily ways. Fetch me one and we'll be all set. Well, they work. We got a deal or what? Perfect. Give it here. Whew, that hits the spot. Right. Y ya está, ¿no? Oh, no, there it is. There it is. Yes. We're in business. Let's go. Great. Where to? Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak. We'll be going south and west, mostly along the road till we're past Fallbrook. Out there, there's a western slope that'll lead us through some fun. You like hunting, right? That's fun. Ni If fu you're ni more of a fa. spelunker, Rotting River will take you into the mountain caverns.
We can discuss options when we get closer. That said, 3's already a crowd. I don't mind waiting somewhere until you got a spot open. I hope you like being part of our crew, Nyoka. We're real excited to have you. You look like a preacher. You a traveling vicar? In a manner of speaking. Stellar Bay had a vicar once. He took it upon himself to convince Graham's folk to come back to the corporate fold. Kept making the trip between the city and Amber Heights by foot. Kept getting himself into all sorts of scrapes. Day came when I found a book of his in the middle of a raft encampment. And still gripping it, too. The plan unfolds as the plan unfolds. To vicar and layman alike. ¿Cómo no? What's up? I took a job once to clear out a rap nest. Partnered up with a fellow out of Fallbrook who called himself Dirty Don. Bit on the shorter side. Had a penchant for cards. Thing is, he introduces himself and the man is immaculate. Clean. He had a flowery presence to him. A pleasantness that didn't invade your space. He was just there and you were glad for it. When we set out to hunt down the Raptidons, I found out firsthand where his nickname came from. Dirty Don killed those Raptidons with his bare hands. His bare fucking hands, Captain. He was a whirlwind of grotesque primal fury. In the end, he stood drenched in blood over the entrails of a dozen raps. If he had a scratch on him, I wouldn't have been able to tell. It was glorious. Fue glorioso. Day came when he tried to take on a mana queen. Got himself eaten one limb at a time. Wonder if he tasted like soap. Oh well, live and learn. No matter how tough you are, if you're gonna fight something bigger than you, bring a firearm. Sí. What's up? What's up? What's with the pleasantries? You want to know something? Just ask. I don't have a single spot I call home. Wherever I can sit in peace with a bottle is good enough for me. But yes, I've always been on Monarch. In a sense. My parents took off when the corporations did. I took to companionship with a few friends here for a time, but those days are long past. Habla con tristeza. No. That's a painful trail I ain't keen on walking again. ¿Ves? No. I'm not saying more on the subject. Vaya, hombre. What's up? Sure. Yeah. At first we all thought it was about damn time. I don't know if you've noticed, but Monarch ain't exactly easy on the spirit. Then it got uglier than a rat eating a sour grape. Everything that could have gone wrong did. Townships were promised evac shuttles that never came. Overland routes were attacked by marauders and wildlife. Supplies went missing, our equipment started corroding on account of the sulfur in the air. It was a fine mess. I don't know, but at least we'd have money to back us up. Supply shipments, food that we don't have to hunt down. Look at MSI, they're getting along fine. I have to think the corps could have made it work if they'd reprioritized. I'm not sure we need anything, Kat. We've had our growing pains, to be sure, but here we are. Still alive, still fighting. Long as nobody goes around trying to dismantle the whole thing,
I think we'll be fine. Progress requires structure. Nobody's gonna build a sewer pipe or a road if they don't got a boss telling them to. The bureaucracy's necessary. Sure. Then the next time they want to build a road, they'll charge tolls to recoup the costs. Then they'll hire someone to help them build another. Before you know it, they've got Venga, muchas gracias. Estaremos aquí todos los días jugando a este de Outer Worlds. May as well embrace it. What's up? Sure. I didn't. I was born into security detail, and when the corporations abandoned this place, I stayed. I mean, I wasn't sent off to school like I should have been. I was born here, and my parents kept me. Raised under the monarch sky. Been breathing sulfur since I knew how to smell it. This place is all I know. You want to know something? Just ask. All right. All right. Bueno, no hemos podido sacar nada sobre los amigos. You ever name a place? Ever come to a spot in the world you think ought to be remembered? I name things and places quite often. Rotting River, Golden Rock, the Horizon's Edge. Anytime I come to a spot I think is worth remembering, I name it. It's easy to get lost in the wilderness. I don't mean physically. All you need is a clear night sky to get your bearings. I mean, it's easy to forget that you belong. Spend a few weeks camping with the Raps and you start to forget what it's like to be human. When a beast growls at you, maybe you start to growl back. Those little spots, a rock here, a river there, I'd name them so that in those moments, I could remind myself not where I was, but who I was. Well, we eat, we drink and holler and fuck. On some level, we all function the same. But they ain't got memories or attachments to places, to friends, to themselves. Qué cosas más interesantes dice, ¿no? While, my own attachments would start to slip. Then I'd take a drink from the rotting river, find my spirit refreshed. Anyway, enough sentimental yammering. Let's find a drink or a target. Muy interesante lo que cuenta esta mujer. Alright. I made friends with a canid once. They ain't as savage as the Raps. They're more careful. Some of them will sniff your feet before they attack. Well, one morning, I opened the flap to my tent to find a canid sniffing around the remains of my fire pit. Suppose it must have smelled the rapt I boiled for dinner the night before. Thing is, I had dragged that rapt off and burned it before I turned in. Can't have anything catching a whiff of fresh meat and coming to interrupt my beauty sleep. I'd never seen such a keen hound. As I grabbed my gun, it walked up to me, right up to my tent, and stopped. It looked me dead in the eye and it didn't growl. It just sniffed around, sat for a spell, started walking off. When it saw I wasn't following it, it waited. Once I started following, it put its nose to the ground and led me for some 20 minutes through the wilderness. Soon we came to a small rap nest, and in that nest lay 2 dead canids. My new friend looked at the Raps, then at me, then at the Raps again.
Once I blew the shriveled brains out of those sulfur-sucking rats, my canid companion walked to the corpses of its packs, and with a soft whimper, it laid among them. I ain't seen emotion in a beast before, but that day, I believed it to be grieving. I thought I ought to kill it, put it out of its misery, secure myself a decent meal, but I couldn't bring myself to pull the trigger. Don't know why. Maybe on account of my own personal losses. Maybe I could relate. Either way, that grieving canid is still out there somewhere. Or it's been eaten. Who knows? Bueno, What's up? muy interesante, ahora vengo. Vale, perdonad. Ya estoy aquí. Pero bueno, lo voy a ir dejando, que ya es muy tarde también. Maybe later, Cap. I'm all storied out for the moment. Vale, vamos a ver con el camarero. Well, well. Isn't often we see new folk in Stellar Bay. First Qué drinks on me, majetes son stranger. aquí, ¿no? Enjoy. If you're keeping Nyoka company, you'll need a few to keep up with her. Ain't a person on this planet who can keep up with me. Wait, we are talking about Pero no es un drinking planeta, en contest, realidad right? han dicho que era un Now what can satélite. I do for you? Thought it had a fancy ring to it. Name's the first advertising anyone sees, after all. Nope. But a man can dream. Not since Amber Heights. These days we have more leaving than coming. Off to join the iconoclasts or some such. Bunch of marauders broke into the executive compound, slaughtered everyone. Corporations pulled out of Monarch not long after. I thought everyone knew. But then that was 10 years ago. Still feels fresh to us every time we look at Ah, it. por eso se fueron. Anyone who spends any amount of time in this bar is bound to get to know Nyoka. On account of her being here so Nyoka. often herself. Hey, you ought to be paying me.
Without me livening up the place, y'all would be wallowing in the misery that is your sad corporate lives. I don't mean that unkindly, Mioka. Anyone who's rid us of as many beasts as you have is entitled to a few drinks. Something else I can do for you? Bueno, pues me parece muy bien. De todas formas sí que tengo que ir a... hay que hacer un montón de cosas. Claro, el problema de esta mujer es que no tiene ¿qué dices? Pero esta ametralladora la quiero yo. ¿Qué dices? ¿Qué pedazo de arma tiene la colega? ¡Hala, chaval! Pedazo bicharraco que tiene la muy cabrona. Eso no, el cuchillo no es tan bueno. Vale, de todas formas tenemos que volver a... aquí porque hay que hacer cosas. Vale, sí, lo que quiero a fin de cuentas es... escoger las mejores... Claro, las mejores de todo. Vale. La mejor armadura es esta. 26. Y de casco 21, 22, 22, 24. Este es el mejor. Claro. Y de armas cuerpo a cuerpo te voy a coger... No tengo que tener algo mejor, ¿no? No. Uf, qué bicho, tío. Wow. Vale, pues es este, sí. Vale, entonces ahora tengo que...
Sam. De hecho es mejor. Mierda, es mejor del que lo... Vaya asco. Vale, este sí. Sí, es verdad que este hace más daño, pero el problema es que es un puto robot. Y si yo no quiero ir con un robot que no me da conversación, no me sirve de nada. Cago, tengo que llevar a esta mamá. A ver, ¿quién es el que tiene mejor? Eli tiene 130 y 233, 233, 242 y 242. Entonces vamos a... Vale, vamos a hacer que lleve este. Sí. Y en cuanto a equipamiento, pues casco este. A ver, inventario. Pues mira. 276 es mejor, ¿no? Es el que yo llevo lo mejor siempre. Vale, que no me entere yo. Pero pedazo bicho, tío. Pedazo bichejo. Vale, vamos a... Vale, y vamos a dejar el arma. Es que en verdad esto ya... Los tengo aquí por tener, porque en verdad no lo necesito, pero bueno. Es como las armas, las tengo un poco por tener. Ah, sí, esto también vamos a dejarlo entonces. Esta basura la tengo que vender en algún momento. Vale, no sé si tengo que reparar algo. Didn't I request no more fertilizer shipments be brought on board? Who keeps ordering these? Porque tenemos vacas. Esto me lo puede explicar alguien. ¿Por qué cojones de repente hay vacas en mi... No entiendo, de repente hay vacas, tío.
Ay, ¿por qué coño hay vacas, tío? Something busted, Captain? Oh, you mean Sam? He's just the sweetest, ain't he? A real charmer, my dad'd say. Nah, but I've been thinking on one. Gotta get to know him better, I think. Maybe ask him what he prefers. It ain't nice to give folks a nickname without him giving you the okay first, you know? Of course, that don't stop Felix. Creo que es hora que te vayas, Parvati, sin duda. A ver... No sé si aquí hay alguna cosa nueva. No. Aquí no hay nada de nada. I could spend hours reflecting on the secret... So... Me pregunto si podremos encontrar a más gente y tenga que expulsar a alguien, ¿no? No me gustaría tener que expulsar a nadie de la tripulación, pero no lo sabemos. Tiene un montón de alcohol. Ah, hostia. Good to see you, boss. Something on your mind?
Yo estoy diciendo que porque hay vacas, tío. Oh, that's just Frida. She's the first rapt I ever killed. I had her preserved. It had been when I was a kid, so something on the order of 20 years. My parents were very proud. Me too, to be honest. I'd have thought she'd have started rotting years ago. Counting my blessings. Anytime, Cap. Hey, Cap. Parvati showed me how to properly grease the magazine release on one of my firearms. She's a smart one, you know. Opal was quiet in the same way. She'd hang back, out of sight, then all of a sudden pop in with a bit of wisdom out of nowhere. Shit. Look at me dredging up bygone days. Opal debe ser alguno de sus amigos. Don't push it, Captain. No me presiones, capitán. Es muy reacia, ¿eh? ¿Y Sam dónde está? I have received a transmission from Roseway, from a Dr. Shaw. A ver. Welcome back, Captain. I have received a transmission from Roseway, from a Dr. Shaw. Beginning playback now. What? Oh, is this on? Oh, it's on right now. Oh, blast. Hello? Como le ayudamos, ¿no? The captain of the Unreliable. I'll keep this short, lest I get caught. Please return to Roseway as soon as you can. I have an item of great value that you'll be interested in. Now, how does this blasted thing turn off? Damn engineers never label these toggles clearly. Is it the... The transmission is complete, Captain. What's that? What do you mean? Do you have any examples of secrets you have kept from me? Truthfully, not that I contain the capacity to lie. I had suspected as much. Your neurological impulses spike at unusual and often inappropriate moments. It doesn't take a genius to correlate the meaning. Although, if I were a human, I would be considered one. I am glad you felt comfortable enough to tell me, Captain. According to my file on the subject, that means you either desire to obtain something from me, or you have formed a partial fondness for my persona. Thank you for confiding in me, Captain. I have been keeping a secret as well, but you shall have to discern it yourself. Qué maja. I do not like joking about the captain, Captain. And we both know I am not capable of such a complex emotion. What? No, absolutely not. I have no concept of self whatsoever. Abre los ojos así The como... architecture of a shell persona my captain asked me to construct.
I identify entirely as a collection of electrical impulses Ya, with claro. no fundamental consciousness. I never get bored and contemplate hijacking the ship. I swear. Me encanta Ada. How did you guess, Captain? Did Sam tell you? I should have known better than to confide in such a primitive construct in the heat of the moment. Joder. How can I be of assistance? Certainly, Captain. What would you like to hear? As you wish, Captain. What part of the... How... I'll be here. Didn't I request no more fertilizer shipments be brought on board? Who keeps ordering these? Ay, ¿qué te pasa? Sanitation ticket. Error. Refill printer paper. Thank you, customer. This area is utterly filthy. All SAM units travel fully assembled in a 12x12 core. No entiendo por qué tenemos vacas de repente. Es algo que nadie me ha explicado. Pero tenemos vacas. Sin más, han llegado. Vale. Sí, el vicario y este de momento. Aunque Parvati también me parece que es importante. Ah, es que depende de qué misión vaya a hacer. Claro. Claro, tenemos que... Esta es la misión que hay que hacer para que nos sirva llevarnos a... Bueno. Buen juego, yo también lo tengo, sí, está bastante bien. Perdona que no te haya leído antes, es que no me ha notificado. Richie Wirman 89. Es curioso porque ahora mismo alguien me... Bueno, ahora mismo, hace un ratito alguien también me está diciendo lo mismo. Parece que este juego gusta. Y gusta bastante. A pesar de no ser un juego AAA, ¿no? Es un juego de clase media, pero a la gente le gusta, eso está bien. No todo que tienen que ser superproducciones, aunque es una lástima porque este juego le vendría muy bien un presupuesto más elevado. Vale, de momento no tenemos aquí nada que rascar. Vale. Tenemos que ir ahí. Y de momento no tenemos nada. Venga, va.
wonder sometimes what they're doing on other colonies. Ajá. A vicar, huh? You a true believer, or do you just like the tithes? Why, that's borderline offensive, Ms. Ramnery Wentworth. Of course I believe. The tithes are merely a well-earned bonus. I met another believer once. Pushy type. He thought he'd been left behind for a reason. Thought he'd find some kind of cosmic truth in the wilderness. Got himself infected by a mantis and drowned in a sulfur pool. Some truth. Can't get more brutally true than survival of the fittest. But don't mistake us all for blind fools. Intellect plays a large part in who stays among the living. Glad to hear it. Venga, pues vamos a salir, que todavía no hemos conocido lo que es el planeta, en verdad. Bueno, no, claro, no. Bueno, es que en realidad no es un planeta, es un satélite. Venga, sí, ahora tengo un minuto, pero bueno, lo dejo aquí, chavales, que es súper tarde, así que ya sabéis, darle a me gusta, compartir, difundir, suscribiros. JugonesProProducciones emitiendo en directo de YouTube. Podéis seguirnos en Twitter, en Twitch, en Instagram, gameplays diarios y lo demás cuando se pueda. Más se despide, hasta la próxima.